তার গুনাহের বাহিরে ঊর্ধ্বে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে দান করবে। এমনি যখন তাকওয়া আসবে তো বলেন যে তার মধ্যে নেকির বলেন যে নেকি তার ওজনদার হবে। বলেন যে তাকওয়া এমন জিনিস যার দ্বারা তার নেকি ওজনওয়ালা হয়ে যায়। বলেন যে এই জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছে যে আপনার এক দিন আর এক রাতের ইবাদত আমাকে দেন আর আমার পুরো জিন্দেগির ইবাদত আপনি নিয়ে নেন। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট এরকম তাকওয়ার করতেছে বলেন যে তার মধ্যে কি হবে? এমনিভাবে বলেন যে যাকাত বলেন যে যাকাতের মধ্যে মাধ্যমে বলেন যে আমাদের কবুল এরপরে বলেন যে হজ বলেন যে হজের দ্বারা রাসূল পাক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুম মানা এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই তরিকার পালন হওয়ার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে আসবে, পুরোপুরি আসবে। আমরা মেহনত করে আমাদের ইবাদতকে আমরা জানতে করতে হবে, ইবাদতকে আমাদের মেহনত করে সুন্দর করতে হবে। ईमान और इबादत अल्लाह के बड़े बड़े हक है। उसके अलावा अल्लाह ने हुक्म जो रखे हैं वो इंसानों के आपस में रखे हैं। दुनिया में जितने ताल्लुकात हैं इतने हुकूक हैं। अल्लाह ने दुनिया को ताल्लुकात की जगह बनाई है। माँ बाप है, बच्चे हैं, मियाँ है, बीवी है, हाकिम है, महकूम है, रईयत है, सेठ है और उसके नौकर है। अर्थ ये कि दुनिया ताल्लुकात की जगह है और जितने ताल्लुकात है इतने हुकूक है। माँ बाप है तो माँ बाप के जिम्मे बच्चों के हुकूक है और बच्चों के जिम्मे माँ बाप के हुकूक है। मियाँ के जिम्मे बीवी के हुकूक है और बीवी के जिम्मे मियाँ के हुकूक है। हाकिम के जिम्मे रईयत के हुकूक है, रईयत के जिम्मे हाकिम के हुकूक है। जब हुकूक अदा हो जाएंगे तो पूरी उम्मत एक और नेक बन जाएगी। आज पूरी दुनिया में जगह इस बात की है कि हुकूक को देने वाले नहीं है, सारे हुकूक लेने वाले हैं। जब हुकूक मांगे जाएंगे तो दुनिया में झगड़े होंगे और जब एक दूसरे के हुकूक अदा किए जाएंगे तो घर से लेकर पूरा आलम जन्नत का नमूना बन जाएगा। तो मुझे भाई दोस्तों এখন এই ইবাদত বলেন যে সেটা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আমাদের উপরে হক, বলেন যে সেটা আল্লাহর হক। এরপরে মানুষের আপসের মধ্যে তাদের কি হবে বলেন যে হুকুক আছে, বলেন যে একজন তার মা বাপ আছে তো বলেন যে তার উপরে তার মা বাপের হক, বলেন যে সন্তান আছে তো সন্তানের হক, এমনিভাবে স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যখানে হক, একজনের উপরে আরেকজনের হক। বলেন যে ভাই দুষ্ট বুজুর্গ একজন বাদশাহ আর বাকিরা প্রজা, বলেন যে প্রজার বাচ্চার উপরে হক, বাচ্চার হক প্রজাদের উপরে। তো বলেন যে ভাই একজন শেখ বলেন যে তার চাকর আছে নকর আছে তো বলেন যে শেখ সরকার মহাজনের হক তার কর্মচারী যারা আছে তাদের উপরে। এমনিভাবে বলেন যে যারা কাজ করে তাদের হক আছে তাদের উপরে। বলেন যে ভাই দুষ্ট দুই এলাকায় হক আদায় করার যায় না, বলছেন যে ভাই দুষ্টের জন্য একজন তার সন্তান আছে তো সন্তানের হক তার উপরে সে আদায় করবে। এমনিভাবে একজনের মা বাপ আছে তো মা বাপের হক আদায় করবে, স্বামী তার বিবির হক আদায় করবে, বিবি তার স্বামীর হক আদায় করবে। এমনি বলছেন যে ভাই দুষ্ট যিনি বাদশা হবে তার প্রজাদের হক আদায় করবে, প্রজারা তার বাদশার যা পাওনা সেটা আদায় করবে, হক আদায় করবে। বলেন যে ভাই দুষ্ট এমনিভাবে যখন দুনিয়াতে হক আদায় করা হবে একজন আরেকজনকে হক আদায় করবে তো বলে যে দুনিয়া বেহেশতের নমুনা হয়ে যাবে। বলে যে আপসের মধ্যে ঝগড়া কথা সব শেষ হবে। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গের দুষ্ট যদি হক না আদায় হয় তো বলেন যে দুনিয়ার মধ্যে এরকম আপসের মধ্যে শৃঙ্খলা এমনকি আপনার ঘরের মধ্যে সে শৃঙ্খলা আসবে। এই জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ পাকে বানাইছেন সেটা হক আদায় করা। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत को ईमान की बुनियाद पर एक बनाया है और सारी जाहिलियत की रगों को आपने काटा है। कौमियत को, इलाकियत को, जबान को, रंग को, ये सारी जाहिलियत की रगें, उस सारी रगों को काट कर आपने पूरी उम्मत को करने पर जमा फरमाया। हजरत बिलाल हबशा के ही, हजरत सलमान फारिस के ही, सुहैब रूम के ही, उमर कुरैश के ही और ये सारे के सारे एक ही ईमान पर है, एक ही जिस्म के मालिक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान वालों की मिसाल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे के काम आने में ऐसी है जैसा कि एक जिस्म होता है। जिस्म के सारे आधा के काम अलग है, शक्ल अलग है, लेकिन आपस में इतना जोड़ है कि चलते हुए ठोकर लग जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है और आदमी अच्छा खाना खा ले रात को सो जाए तो पूरे जिस्म को उसकी लज्जत और राहत महसूस होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उम्मत एक और नेक हो जाएगी तो अल्लाह की मदद की मुस्तहिक हो जाएगी। और जब उम्मत आपस में फूट जाएगी कौमियत की बुनियाद पर, इलाकाइयत की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर या फिर रंग और रूप की बुनियाद पर, तो अल्लाह की मदद से महरूम हो जाएगी। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ईमान में एक समस्त उम्मत को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े विजन एवं एक बड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले যে এলাকাইয়ত যদি আমরা ওই এলাকার আমরা বন্ধু আমরা ভাষাটা আমাদের রঙটা করে দিয়ে এই সমস্ত কিছু নিয়ে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খতম করে দিলেন। খতম করে ইমানের ভিত্তির উপরে সমস্ত উম্মতকে এক করছেন। বলেন যে ভাই দোস্ত এইখানের মধ্যে বলেন যে ভাই দোস্ত বলেন যে ইমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানে সোহাইব বিন রুবের আর হযরত সালমান হলেন মনুষ্য আর হযরত ইমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে সত্য রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গার মধ্যে বলে যে ভাই দোস্ত যখন উম্মত এক হবে আপনারা যদি এক হবে তো বলে যে ভাই বুজুর্গার দোস্ত আবশ্যক মধ্যে সব উম্মত একত্রিত হয়ে গেছে। এবারে নিজের দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ রসুলের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে এক উম্মত আরেক উম্মতকে ভালোবাসবে, এক উম্মত আরেক উম্মতের উপকার করবে। বলে যে সেটা কিরকম? বলে যে এক শরীরের মতো, বলে যে শরীরের মধ্যে যদি কারো পায়ের মধ্যে আঘাত থাকে তো সারা শরীর সেটা অনুভব করে। বলে যে সারা শরীরের মধ্যেই না করো আনন্দিত অনুভূতি সে কেউ ভালো খাইলে রাখলে সেগুলো তার মজা সমস্ত আনন্দ সমস্ত শরীর ভোগ করে। সবাই যে রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এরকমই এক করে গেছে। বলে যে এরকম শরীরের অঙ্গ প্রত্যেকটা একটা একটা নাম ভিন্ন কিন্তু আবশ্যক মধ্যে তারা মিলিয়ে আসে মনে আসে। ঠিক এমনি ভাবে উম্মত বিভিন্ন কাজ করতে পারে কিন্তু রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানের ভিত্তির উপরে সবে এক হয়ে গেছে। যখন আবশ্যক মধ্যে উম্মত এক হবে তো বলেন যে এরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমত করতে পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে, যুক্ত হয়ে যাবে। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत को एक बनाने के लिए इंसाफ पर उठाया कि जो अपने लिए पसंद करें अपने सारे ईमान वाले भाइयों के लिए पसंद करें, उसको इंसाफ कहते हैं। इंसाफ पर उठाया, एहसान पर उठाया। इंसाफ तो करना ही, हक तो देना ही है, हक से ज्यादा देने पर उठाया। उसके आगे इंसाफ पर उठाया कि जरूरत पड़े तो अपनी जरूरत को कुर्बान करे, अपने भाई की जरूरत को पूरी करे। हया पर उठाया, सादगी पर उठाया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत की बुनियाद है। जब ये मुआशरत जिंदा हो जाएगी तो अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाएगा। मौलाना यार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस्लाम हुकूमतों से कायम नहीं होता। इस्लाम जो दुनिया में जिंदा होगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुआशरत के रास्ते से दुनिया में इस्लाम जिंदा हो जाएगा। तो वैसे जो भाई दुस्तर बुजुर्ग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के की तरफ से বলে যে উম্মতকে হিসাব আর ইনসাফ এর উদ্দেশ্যে বলছে যে তুমি তোমার জন্য যা ভালোবাসবে তোমার ভাইয়ের জন্য তা ভালোবাসবে। তাহলে এর উপরে বলে যে ইহসানের উপরে সেটা কি ভক্ত তুমি দিলে আরো বেশি লোক বলে যে এরপরে আল্লাহ রসুল কুরবানির উপর উঠাইছেন। সেটা কি বলে যে তোমার নিজের প্রয়োজনকে ত্যাগ করে তোমার ভাইয়ের প্রয়োজন করা যাবে। বলে যে ভাই দোস্ত আল্লাহ রসুল উম্মতকে হায়ের উপরে উঠেছেন, ইনসাফের উপরে উঠেছেন। বলে যে ভাই বুজুর্গের দোস্ত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যে যখন এই দুনিয়াতে ইসলাম হুকুমতের লাইনে চিন্তা হবে না, বলছে যখন উম্মতের মধ্যে আদর ইনসাফ আসবে, উম্মত যখন একজন আরেকজনের হক আদায় করতে থাকবে তো বলেন যে এই রাস্তায় যে একটা পরিবেশ করবে এটার দ্বারা সারা দুনিয়াতে ইসলাম জিন্দা হবে। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने जरूरतें पूरी करने की जगह बनाया है, ख्वाहिशात के पूरी करने की जगह नहीं बनाई। ख्वाहिशात के पूरी करने के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है और हर इंसान की दुनिया में 5 जरूरतें हैं। खाना है, कपड़ा है, मकान है, सवारी है और शादी है। इन जरूरतों को हलाल तरीके से हासिल करना, हराम से बचते हुए हासिल करना, इस्लाम से बचकर सुन्नत तरीके पर इसको पूरा करना। जब हलाल तरीके से हासिल करेंगे और
सुन्नत तरीके पर पूरा करेंगे तो अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाएंगे और बरकत से थोड़ा भी हमारी जरूरियात के पूरा करने के लिए काफी हो जाएगा। और जब हराम से आएगा तो हराम में कभी बरकत नहीं हो सकती। अब देखो जो जानवर खाने के लिए हलाल है कितने पूरे साल खाए जाते हैं, बकरीद के मौके पर पहले कुत्ते 3 दिन में पूरी दुनिया में साल में जितने खाए जाते हैं 3 दिन में खाए जाते हैं, लेकिन आपको हर हलाली जानवर 500 भी मिलेगा, 5000 भी मिलेगा। कुत्ता 9 बच्चे पैदा करता है, खाया भी नहीं जाता, लेकिन आपने कभी 500 कुत्ते एक साथ नहीं देखे होंगे, इसलिए कि हलाल में बरकत है, हराम में कभी बरकत नहीं हो सकती। तो बोलेंगे भाई दोस्तों, মানুষের দুনিয়া অনেক প্রয়োজন পুরা করার জন্য, কিন্তু মানুষের চাহিদা সেটা এই দুনিয়া পুরা হবে না। বলে যে ভাই দোস্ত, মানুষের চাহিদা সব পুরা হওয়ার জায়গায় না, সেটা জান্নাত। বলে যে যখন জান্নাতে যাবে তার সমস্ত চাহিদা পূরণ হবে। দুনিয়াতে বানাইছেন বলেন কি, বলেন যে সেটা হয়তো তার চাহিদা পুরা করবে। মানুষের প্রয়োজন হলো 5টা, একটা হলো তার খানা, একটা কাপড় চোপড়, আর একটা হলো তার থাকবার জায়গা ঘর, আর একটা সওয়ারি আর কিন্তু বলছি যে ভাই মানুষের তার প্রয়োজন পুরা করবে, বলে যে হালাল পরিচয় পুরা করবে, হালাল থেকে পাবে। বলছে যে ভাই তুমি এগুলো সব পুরা করবে, বলে যে ভাই পূরণ করবে না। তো বলে যে যখন হালাল পরিচয় সে হিসেবে পুরা করবে, তার প্রয়োজন থেকে তুমি তুমি ঝেলবে, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার মধ্যে বরকত দান করবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জন্য শানহু হালালের মধ্যে বরকত রাখবেন, হারামের মধ্যে কোনো বরকত নাই। বলে যে আপনি দেখেন এই সমস্ত জানোয়ার হালাল খাওয়ার জন্য সারা বছর মানুষ খাচ্ছে, বলে যে এগুলো খেয়েই দেখতেছে। আর যখন কোরবানির ঈদ আসে তো বলে যে সারা বছরে যে কোরবানির সমস্ত জানোয়ার অর্থাৎ এগুলোকে আর 3 দিনে একটু বেশি খায়। কিন্তু আমরা যদি এসে যেখানে যান বলে যে ভাই দোস্ত দেখবেন যে মাল খাওয়া দিচ্ছে এই সমস্ত হালাল জানোয়ার 500 যদি এক জায়গায় দেখতে চান সেও পাবে, কোথাও যদি আপনি হাজারো এরকম ভাবে হালাল জানোয়ারের জমা দেখতে পাবেন। কিন্তু বলে যে ভাই দোস্ত কুত্তাকে একটা নয়টা পর্যন্ত বাচ্চাছে, কিন্তু কুত্তার কোথাও দল হয় না, কোথাও পাল হয় না। কারণ কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হারামের মধ্যে আর নাফরমানির মধ্যে কোনো বরকত রাখেন নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হালাল তরিকায় কামাই করলে সেইগুলো পুরো করে দেন। मेरे मोहतरम दोस्तों, ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि कम से कम दर्जे का जो जन्नती है उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह का फरमाता है। भाई আল্লাহ পাকে মানুষের সেই চাহিদা যেটা চাহিদা সেটা আল্লাহ পাকে পুরা করার জন্য জান্নাত বানিয়েছেন। বলে যে স্তরে নিম্ন স্তরের জান্নাতে যে জান্নাতে যাবে আল্লাহ পাকে তাকেও এই দুনিয়ার চেয়ে 10 গুণ বড় একটা জান্নাত দান করবেন। जवान बनाकर दाखिल करेंगे, कभी बुरा नहीं होगा। বলে যে প্রত্যেককে আল্লাহ পাকে জওয়ান বানাইয়া জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, কোনদিন সে জিন্দেগিতে বৃদ্ধ হবে না। तंदुरुस्त बनाकर दाखिल करेंगे, कभी बीमार नहीं होगा। खूबसूरत बनाकर चौधरी रात की चांद की तरह जन्नत में दाखिल करेंगे, कभी बदसूरत नहीं होगा। चांदर मत सुंदर बने ताकि प्रवेश करेंगे, कोनोदिन से मिस्री होगा। जिंदगी कभी मौत नहीं आएगी। हर एक का हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा और प्रत्येक गृहस्थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुंदर होगा। हर एक की आवाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी होगी और प्रत्येक बड़ा शुक्र हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को होगा। हर एक जन्नती 33 साल का होगा और प्रत्येक बयस बेहद 33 बरस होगा। हर एक के अखलाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होंगे और प्रत्येक अखलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक और हर एक का कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जितना होगा 90 फुट का। हजरत प्रत्येक मानव बेहतर में जाते थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हर जन्नती को 100 आदमियों की ताकत देकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। प्रत्येक बेहतर के एक जन के लिए बेहतर प्रवेश करना होगा। हर
हर एक की खिदमत के लिए 80,000 खादिम होंगे और प्रत्येक खिदमत सुनना प्रत्येक की खिदमत सुनना 80,000 खादिम 70-72 जन्नत की होने होगी आज 70 থেকে 72 জন ভোট তার খেদমতের জন্য হবে अपना जमीन पर गिरवा जाहिर कर दे तो सूरज चांद की रोशनी मान पड़ जाए बोले जे भोट किरকম সুন্দর হবে সুতরাং ভোট থেকে পুরো দুনিয়াতে বাহির করে তাহলে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে তার সামনে समंदर में डूब जाए तो समंदर का पानी मीठा हो जाए और मेरे जो समुद्र पानी तो समस्त समुद्र पानी मिष्टी हो अपने दो पत्ते को जमीन पर लहरा दे तो पूरी दुनिया खुशबुओं से भर जाए और मेरे जो तार मातार उन्ना तो सारा दुनिया मध्य तो हर सकते सारा दुनिया मुझे महल एक ही मोती का बना हुआ महल होगा जो 60 मील लंबा होगा बोले एक मोती 60 माइल लंबा होगा पानी की नहरें दूध की नहरें शराब की नहरें शहद की नहरें होंगी पानी नदी दूधेर नदी मधुर नदी शरबतेर नदी तक जन्नती जहाँ जाएगा ये नहरें उसके साथ चलेगी যেদিকে চাইবে তার সাথে সাথে সেই নদী সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে अल्लाह ताला का दीदार होगा अल्लाह ताला की मेहमानी होगी जहाँ मेहमान बनेंगे हम সেখানে আল্লাহর সাথে মোলাকাত করে আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের মেহমান বানাবেন আমাদেরকে আমরা কিয়ামত জায়গায় জান্নাতের মধ্যে আল্লাহর মেহমান হবো इसलिए अल्लाह ने दुनिया को काम की जगह बनाया है और जन्नत को मजे की जगह बनाया है বলে যে আল্লাহ দুনিয়াটা काम করার জন্য मेहनत করার জন্য বানাইছে আর মজা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত कि दुनिया में सारे काम करने के लिए तैयार है दुनिया में सब भाई काम করার জন্য तैयार আছেন তো